تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر جنگ مسلط کی ہے، اور اب اتنے دنوں کے بعد یہ ایک فیصلہ کن موڑ پر داخل ہو گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم ایران کی تنصیبات ہیں اور خاص طور پہ توانائی کی تنصیبات ہیں ان پر حملہ کریں گے، اس کو انہوں نے ایک وقفہ دے دیا۔ They are begging to make a deal. We'll see if we can make the right deal. And if they make the right deal, then the strait will open up. Hormuz Strait will open up. اب پتہ چلا کہ ایران نے جو جواب دیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی اس طرح کا پروپوزل نہیں آیا، اور نہ ہی ہم کوئی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جو پہلے 2 مرحلے ہوئے تھے جس میں ایران کی باقاعدہ جو ہے ایک بات چیت چل رہی تھی امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ، اسی دوران ایران کے اوپر حملے ہو گئے تھے۔ تو ایران اس وقت اعتماد نہیں کرتا، اور انہوں نے کہا غالباً اس وقت امریکہ اپنے ساتھ ہی بات چیت کر رہا ہے۔ سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ نه خبری از سرمایه گذاری هایتان در منطقه خواهد بود؟ ہرمز کی جو راہداری ہے وہ بہت ہی تنگ ہے، یہ خرج کا جزیرہ کے قریب ہے، بلکہ 3 جزیرے ہیں جو ایران کے کنٹرول میں ہیں، اور کیونکہ خرج کا جو جزیرہ ہے اس میں سے کوئی 90% ایران کا تیل باہر کے ملکوں میں جاتا ہے، لہٰذا اب کیونکہ ایران نے اس راہداری کو جو دشمن کی جو آئل ٹینکرز ہیں اور ان کے جہاز ہیں ان کے لیے بند کر دیا، تو اس سے بے حد نقصان ہونے لگا۔ اور نقصان اس طرح سے ہوا کہ کیونکہ تیل ایک عالمی کموڈٹی ہے، تو 100 سے زیادہ پر بیرل تو ہو گیا، لیکن پھر جو روز نظر آ رہا تھا کہ یہ تو 100 سے 150 200 تک ہو سکتا ہے۔ اس کا براہ راست اثر امریکہ کی معیشت پر ہونے لگا، کیونکہ ظاہر ہے جب لوگوں کو $1 زیادہ دینا پڑے گا پیٹرول ڈالنے کے لیے تو پھر اس کے اثرات مہنگائی پر بھی ہوں گے۔ It's a big price to pay, actually. It's not really a small, because some people like myself, I'm a substitute teacher, and with our paychecks, we're got to stretch them out now farther than we used to. اس وقت اگر کہا جائے کہ یہ اسٹریٹ آف ہارموز ایران کا سب سے بڑا پتہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور اب جو 10 دن کا وقفہ دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ اسی کو جو ہے وہ قابو کرنے کے لیے کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے آپ کو ایک ایسے کونے میں لے آیا ہے وہ جسے کہتا ہے کہ بلف سے اب سب کام نہیں ہو سکتا۔ IRGC's Navy commander was killed overnight in operation. So no Navy leader. Now that here's the thing about the media though, if President Trump had not acted, you'd be screaming, why not? مثال کے طور پہ انہوں نے کل اپنی کابینہ کی میٹنگ میں کہا کہ ہم تو جیت چکے ہیں، اور جب ان سے کہا گیا کہ آپ کو دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ ڈیسپریٹ ہو کہ آپ جنگ کو ختم کرو، تو انہوں نے کہا مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہم تو جیت چکے ہیں۔ This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. For instance, if I want to take down that power plant, that very big, powerful power plant, they can't do a thing about it. تو خیر وہ اس وقت جو ہے نا نیریٹو جو ہوتا ہے وہ جو جیتتا ہے وہی ایک جنگ کو بھی جیتتا ہے، لیکن اس کے اثرات بہت برے ہو رہے ہیں۔ اس وقت امریکی جو عوام ہے وہ سخت خلاف ہے اس جنگ کے۔ It's not a small price to pay, and he'll make. To know the last time he actually went to the pump and put gas in his car. He treats gas the same way as he treats American lives. He said the same thing about the soldiers. Well, some people are going to have to die.
Within the last couple weeks, I was buying gas for under $3. Now I can't find anything under $3.20. We don't even know why we're doing this for gas prices to go up. Throw a coin in the air and, figure out which reason it is we're paying all this money, spending billions of dollars to have all our prices go up. It's ridiculous. ना सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि वो नेवर एंडिंग वॉर्स, जो ना ख़त्म होने वाली जंगों में शरीक नहीं होगा, लेकिन क्योंकि रोज़ाना लोग देखते हैं कि अब उनकी जेब से कितना पैसा जाता है। तो इस साल की आखिर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, ट्रंप की रेटिंग्स गिर गई हैं, उनकी बातों में कोई सच नहीं नज़र आता है। तो अब वो ऐसे मोड़ पे आ गए हैं कि जब उनको कुछ ना कुछ करना होगा जिसको वो जीत करार दे सकें। असल में जब से ये जंग शुरू हुई है तो ईरान ने कोई 85% हमले GCC के ममालिक पे किए हैं, और वही बात कि ईरान ने उनकी जो तनसीबात हैं और ख़ास तौर पे तेल की तनसीबात, उसको इसलिए निशाना बनाया ताकि पूरी दुनिया इस वक्त तेल के बहरान से का शिकार हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे इन मुल्कों की तेल की तनसीबात पर हमले हुए तो उन्होंने कहा कि हम तेल की पैदावार को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ने लगी। And what I can state with absolute certainty, without any doubt, is that this particular strategy will not succeed. The kingdom will not, under any circumstances, succumb to this pressure. Indeed, quite the contrary, this very pressure will ultimately and inevitably backfire. अब दिलचस्पी की बात यह है कि ईरान का कुछ तेल ऐसा है जो कि सैंक्शनड कहलाता है। मतलब एक हद हो गई कि इतना अमेरिका डेस्परेट हो गया कि उसको जो सैंक्शनड ऑयल था ईरान का, उसको अनसैंक्शन कर दिया ताकि कम से कम आलमी सतह पर कुछ तेल और फिर मार्केट में आ जाए, लेकिन वो इतना काफ़ी नहीं था कि उससे कोई फ़र्क पड़ सके। पाकिस्तान ने अपने आप को इस पूरे मामले में इंसर्ट किया है, बीच में डाला है। पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुक़ात हैं ईरान से, सदर ट्रंप से अच्छे ताल्लुक़ात हैं, लिहाजा उन्होंने ये पेशकश की है कि अमरीकी इंतज़ामिया, और कल ही काबीना की मीटिंग में स्टीव विटकॉफ जो स्पेशल ऑनवॉय हैं मिडल ईस्ट के अमेरिका की तरफ से, उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम लिया। I can report to you today that we have, along with your foreign policy team, presented a 15-point action list that forms the framework for a peace deal. This has been circulated through the Pakistani government, acting as the mediator. And this has resulted in strong and positive messaging in talks, as you just indicated to the press. तो कहा ये गया कि हो सकता है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरानी एहलकारों के बीच कोई मीटिंग करवाएगा, लेकिन जहाँ तक ईरान का ताल्लुक़ है उनका ये कहना है कि अमेरिका के जो मुतालबात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत एक्सेसिव जिसको कहते हैं वो हैं, और बल्कि ईरान अपने आप को इतना ताकतवर महसूस कर रहा है कि वो तो ये कह रहा है कि जो भी इस राहदारी से गुज़रे वो हमें टैक्स दे, यानी कि हॉर्मुज़ को उन्होंने अपना पत्ता बनाकर इतना मजबूती से अपने आप को प्रोजेक्ट किया है। ज़ाहिर है अगर इस वक्त क्योंकि बहुत सारे अमेरिका के ट्रूप्स भी वहाँ ख़ारिज की तरफ जा रहे हैं, तो ईरान कह रहा है आओ आओ, अगर आपने हमारी ज़मीन पर अपने सोल्जर्स रखे तो हम भी आपको मज़ा चखाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है, ऊपर से सोने पे सुहागा यूरोपियन ममालिक हैं और EU, उन्होंने कहा है ये हमारी जंग नहीं है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। अलबत्ता ये कि डे आफ्टर, यानी जब ये हो जाए तो उसके बाद हम कुछ ना कुछ तो करेंगे कि मामला ठीक हो। Europe is not part of this war. We have not started this war, and the political objectives are unclear. तो जितनी वो दिल खराशी हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इससे अच्छा नहीं लग रहा कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क और फिर उसका बहुत जदीद आलाकार इज़राइल इस वक्त एक मुश्किल पोजीशन में है। लेकिन बिल्कुल आखिर में मैं ये भी कहूँगी कि ईरान ने भी बहुत ज़्यादा नुकसान खाया है, बहुत बहुत ज़्यादा।
اور کبھی ملکوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب بس ہو گیا. اور کیونکہ ہر جنگ آخر میں جو ہے وہ بات چیت کے راستے پہ ختم ہوتی ہے، لہٰذا ہم تو سب امید ہی کر سکتے ہیں کہ امن کی طرف جو ہیں یہ دنیا بڑھے گی.